Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, rakoum bkhir wa ala khair. Je sais, ça fait une semaine mais ma bench. C'est juste que l'âme ma bdash مليح مليح. بدا avec un décès. Donc je ne voyais pas trop les stories. Winban, Nadar, etc. Surtout, j'en avais pas forcément envie. Et c'était pas vraiment le moment aussi. Genre, il y en a qui me disent les stories, c'est que je vais bien. Qui me disent les stories, c'est que je suis de bonne humeur, c'est que j'ai envie de faire des stories, c'est que j'ai envie de partager des choses avec vous. Sauf que j'en avais pas envie et j'étais pas d'humeur surtout. Donc, c'est pour ça. Donc, déjà, de faire mon Alash ma bench. Merci pour les messages d'inquiétude. بعتهم بالاميره بعتوا الاميره بعتوا لصحاباتي باش تسقسوا si j'allais bien, si je vais bien. J'ai reçu beaucoup de messages, donc désolée de me dire comme je تفهموا بلي encore une fois j'étais pas vraiment d'humeur, c'est tout. هذا ما كان. Donc c'est pour ça que تاني ما جيتش قلت لكم bonne année. En fait on s'est parlé بعد ما زدت بنت à minuit ما زدت بنت. Donc comme la raison. En tout cas, on va pas rester sur une note triste, parce que je suis pas une personne qui doit vivre comme la tristesse. J'aime pas trop ça. Je préfère vous montrer des choses positives, des trucs bien et tout. Donc on va rester sur ça déjà, c'est mieux. Dites-nous comme donc bonne année, meilleurs vœux. Avec une semaine de retard, mais je suis toujours en retard. Mais là, pour le coup, j'ai une bonne excuse. Donc vraiment, bonne année. Ça me tenait à cœur de dire comme bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Inch'Allah. 2021 تكون ما خير. فاصل نقول لك بلي لي شيفر امبير خير. دونك بالك نربحوا على هذا العام، بالك ان شاء الله نشوفوا منه الخير. 2020 c'est une catastrophe pour tout le monde, je pense. دونك ان شاء الله 2021 يدخل علينا بالخير. يا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء، ربي ان شاء الله يشفي المرضى تاعنا. j'ai vu il y avait eu هذوك les rétrospectives تاع يحطوا لكم كاع واش صرا في هذا العام. فرانشمون عجزت. دونك جو بريفير نديرها هكا ديريكتومون، نقصروا نفكروا انصامبل. فتاني نفكر معاكم واش صرا لي واش درنا في 2020. Donc انا بدات بجو راديو. C'était ma première expérience في la radio d'ailleurs, avec une super équipe, c'était génial. Après جا الكوفيد غلقوا كلش. يما ma première expérience في الدرام. Il y a eu beaucoup de choses positives. ما نكذبش. في 2020 pour moi c'est juste la fin de 2020. parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في la fin de 2020. بالحكايه تاع مكبوتين etc. D'ailleurs c'est vrai que j'en profite pour en parler parce que يا ربي هضرت عليها 2 fois. J'ai évité tous les plateaux télé, etc. Je voulais pas en parler. Mais c'est vrai que donc en 2021, je me dis que ça serait bien d'en parler. Parce que jamais comme ça. Même si bon, si qui sera sur place, j'avais fait 2 fois des stories. Pas de parce que moi personnellement, ça m'intéresse pas. Mais je me dis que 2021, on reprend sur de bonnes bases. مليحة on tourne la page. مليحة نهضروا على عفايس positif. مليحة تكون plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout. نكونوا متحدين متفاهمين surtout. c'est vrai que هذيك الحكاية هي اللي ختمت بها أنا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك. mais il y a eu سوء تفاهم. Il y a eu des
utiliser avec la vidéo فخرجوها من الكونتكست ديالها دونك فهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي زالجيريان ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts وانا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد يعني بنت شاب مربيه في الجي زايده في الجي سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا سي با لوجيك شغل انا عايشه في الجزائر ماريا الجيريان mon père est algérien mes meilleurs amis même اذا ما عنديش خاوتي mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي c'est pas possible c'est pas possible bien sûr كاين الناس اللي فهمت بلي ما كنتش نهضر على كاع الغاشي مي كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit et d'ailleurs سمحوا لي للناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره لكم اللي قاستها الهضره bon il y a eu des gens اللي جاو قالوا لي il y a eu d'autres personnes qui se sont exprimées d'une autre manière perso انا نسامح كاع الناس ما عندي je pas عندي حاجه et personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني باسكو كاين عباد اللي فهموا ما قالوا لي بالك مني لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم سي جوست كو انا انسانه تفاعلت تم الحكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف دونك شغل كي هضرت ديريكتومون كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم دونك واش كنت نخمم قلت لما كوميونيتي comme après voilà il y a eu des pages اللي ils ont profité de ça باش يخرجوها من الكونتكست ديالها ويقول لك منيا après genre j'ai vu les montages اللي داروا كاين ناس قبلي قلتي كاع صوف كان كي قلت كاع انا كي كنت جايزه في طوموبيل دونك لهم كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم ما قلتش كاع لي زالجيريان ما قلتش الجزائريين ما قلتش الشعب الجزائري c'est-à-dire سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه لو كان كنت حابه نهضر 30 ثانيه لو كان نهضر 30 ثانيه جوست لو مونتاج اللي ندار صحتهم si ça a pu leur apporter quelques followers si ça a pu leur faire plaisir عندي قلت لكم كون فما عندي حاجه 2021 حبيت نبداها تري peace and love parce que vraiment حاجه ما تدوم و on est rien sur cette terre اليوم راني هنا رانا هنا غدوه ما راناش هنا vous avez bien vu تاني مع مرت زبير الله يرحمها donc vraiment il y a pas de donc vraiment il y a pas de souci وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille on a beau ندايرو نسابو نديرو et tout on se réconcilie à chaque fois نتفاهموا à la fin وتلقاو في عائله وحده خاوه يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على fin يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave ما فيها والو وما كاش اللي ما يغلطش في الدنيا comme on dit donc قلت لكم encore une fois 2021 j'espère qu'il يكون ما خير je vous réserve plein de surprises restez vraiment branchés je vous réserve plein de surprises c'est vrai que ما نكذبش عليكم مانيش حنا نبدا ندير لي ستوري directement mais je vais me forcer peut-être la semaine prochaine نعاود نولي لكم en tout cas 2020 راحت j'espère que ما نزيدوش كاع نتلاقاو بعام كيما 2020 et voilà en tout cas je vous embrasse très fort je vous aime très très fort تهلاو بزاف في روحكم وفي الناس اللي تحبوهم surtout والديكم vraiment surtout والديكم et voilà